Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Eid is coming very soon and I know every girl is searching for beautiful mehndi designs. So today I am sharing some very stylish, trendy and super easy mehndi designing that you can apply at home by yourself. No need to go anywhere, just watch this video till the end and you will learn everything step by step. जी तो गाइस, जैसे कि ईद बिल्कुल करीबी है और हर लड़की यही सोच रही होती है कि खूबसूरत मेहंदी कहाँ से लगवाऊं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश, ट्रेंडी और आसान जो है मेहंदी की डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ, जो आप घर में बैठकर खुद बना सकती हैं इजी तरीके के साथ। कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी हैं जो कि आपको इस तरह से पिक्चर की सूरत में मिल रही है और जिनको यानी कि जो एक्सपर्ट है मेहंदी लगाने के अंदर, तो वो तो यहाँ से जस्ट जो है पिक्चर को ही देख के अच्छी सी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन जो मेरी बहनें जो हैं जिनको अब मेहंदी लगानी तो आती है, लेकिन वो इसी तरह से जो है उसको डिज़ाइन को देख के नहीं बना सकती। उनको प्रॉपर जो है तरीका चाहिए होता है कि किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप मेहंदी को लगाया जाता है। तो जिनको आती है तो उनके लिए तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग है, और जिनको नहीं आती उनके लिए आगे बहुत सारी मैं वीडियोस लेके आई हूँ, जिनके अंदर आप जो है मेहंदी लगाने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप जो है घर में खुद अपने हाथों के ऊपर आप खूबसूरत खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ यानी कि जितनी भी आजकल ट्रेंड के अंदर मेहंदी की डिज़ाइनिंग है ना, वो सारी लेके आई हूँ। देखिए, आज जो डिज़ाइनिंग में लेके आई हूँ ना, इनकी अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और आप खुद ही एक्सपर्ट बन जाएंगी। अब ये वाले डिज़ाइन जो है थोड़े से मुख्तलिफ हैं, यानी कि डिफरेंट से हैं। इनके लिए जो तो थोड़ा स्टाइल और ट्रेंडी लुक चाहिए होता है। ईद के दिन हाथों पर जो है ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो इसलिए मैंने सारे जो है डिज़ाइन ऐसे लेके आई हूँ जिनको अगर थोड़ा सा यानी कि लाइट सा पसंद है तो उनके लिए लाइट सा हो, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई चाहते हैं कि थोड़ा हैवी लुक हो, यानी कि हैवी डिज़ाइन हो, तो उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा यानी कि हैवी डिज़ाइन भी हैं, लाइट से भी हैं, सिंपल से भी हैं। यानी कि सारी डिज़ाइनिंग ऐसी है एक दूसरे से मुख्तलिफ हट के, और ऐसी डिज़ाइनिंग जो ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ये वाला। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मेहंदी की जहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग के साथ साथ मेहंदी लगाने के तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरह आप घर में अपने खूबसूरत खूबसूरत हाथों के ऊपर खूबसूरत खूबसूरत मेहंदी की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। देखिए, एक बात तो सच है कि ईद के जो है ना मेहंदी के बगैर तो ऐसा लगता है जिससे बिल्कुल अधूरी सी है। स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो तो इतनी एक्साइटेड होती हैं कि जैसे ही पता चलता है कि भाई ईद है, तो बस सबसे पहले उनका यही वावेला मच जाता है कि भाई मेहंदी लगवानी है। तो इसके अलावा जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं वो भी बहुत शौक से जो है ये लगाती हैं। वैसे शौक तो जो हम हाउस वाइफ होती हैं उनको भी बहुत होता है। तो मेरे साथ ये होते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो है कराची में या उस तरह से शहरों में तो ये है ना कि वहाँ पर बहुत सारे यानी कि तकरीबन हर दूसरी लड़की को मेहंदी लगानी आती है, या फिर यानी कि मेहंदी लगाने वाली शॉप्स यानी कि आप पार्लर जाकर लगा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ जिस तरह से गाँव वगैरह के अंदर ये होता है कि ईद के मौके के ऊपर जो है ना जिसको मेहंदी लगानी आती है तो वो बंदा तो फिर यानी कि ये समझे ना बंदा ना कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं। तो स्पेशली जो हाउस वाइफ होती हैं, अब जिस तरह से मैं जो ईद पे जो काफ़ी सारी बच्चियाँ मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं कि हमें जो है अपने मेहंदी लगानी है, चाहे जाहिर सी बात है फैमिली की बच्ची होती हैं, बंदा ना भी नहीं कर सकता, और जो काम आपको अच्छा लगते हैं फिर वो काम आप शौक से भी करते हो। और ये एक ऐसा काम है कि ये शौक से ही होते हैं। अगर आपको मेहंदी लगानी आती है तो भी आप शौक है इसका तो तभी आपको लगानी आएगी। तो फिर ये होता है कि वो बच्चे को सबको लगाते लगाते जो है ना इतनी थकावट हो जाती है कि लास्ट में जो है ना अपने हाथ ऐसे ही खाली रह जाते हैं। तो फिर कोशिश यही जहन में ये होता है चलो कोई बात नहीं मैं कल लगा लूँगी। फिर जाहिर सी बात है ईद वाले दिन ऑलरेडी इतना मसरूफ़ गुजर जाते हैं सुबह, यानी कि सबको यानी कि पहले रेडी करो, फिर उनके लिए नाश्ता, फिर सारा दिन बनाना, ये करना वो करना। तो फिर वो वाले दिन भी ऐसे ही ज़्यादा यकीन करेंगी कि मेरी पिछली 2 ईद ऐसी ही गुजर गई कि जो मेरे दिन में ये था कि इस दफ़ा मैं जो है लगाऊंगी। लेकिन सबको लगाते लगाते एंड पे जो है इतनी यानी कि जाहिर सी बात है दिन में रोज़ा भी होता है बंदे का,
اور پھر مہندی لگانے کے لیے بیٹھ جائے بندہ تو کمر ایسا لگتا ہے بالکل اکڑ گئی ہے. تو پھر ایسا ہوتا ہے بھائی، جو لگانے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں. جس طرح سے ہم ٹیلرز جو ہوتے ہیں ان کے ڈریسز عموماً جو ہے لاسٹ بالکل اینڈ پہ جو ہے اسٹچ ہوتے ہیں. پہلے یہی ہوتا ہے کہ فلاں کا کر دیں فلاں کا کر دیں. تو بس یہی حال پھر مہندی والے ٹائم پہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہے بھائی، ظاہر سے وہ عید ایک خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، خوشی بانٹنے کا موقع ہوتا ہے. مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ چلو اپنا اگر رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچیاں جو اور لگوانے کے لیے آتی ہیں وہ لگاتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، تو پھر کافی یعنی کہ خوشی ہوتی ہے، کافی یعنی کہ دل اور مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں بھائی. دوسرا جب بچیاں جو ہیں لگانے کے لیے جو آئی ہیں وہ تو خوش ہیں نا. تو مجھے یعنی کہ یہ افسوس نہیں ہوتا کہ بھائی میری جو ہے خود کی مہندی نہیں لگی، میں لوگوں کو کیوں لگاتی پھر رہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا، تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے اور اس کا آپ اس کے سے کسی کو خوشی مل سکتی ہے تو اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے دل کو، آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے اپنے دل کو بڑا رکھیں اور دوسروں کو جو ہے نا اس سے ہنر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ضرور دیں. اب یہاں پر یہ خوبصورت سا جو ہے نا ڈیزائن ہے. جن کو مہندی نہیں لگانی آتی وہ اس طرح سے بنگلس لیں، چوڑی لیں اور چوڑی کے اوپر اس طرح سے رکھ کے جو ہے نا لگائیں. اور اس کا فائنل لک آپ لوگ دیکھیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں جن کو مہندی بالکل لگانی نہیں آتی نا تو وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ اس مہندی کو لگا سکتی ہیں. اور یہ جو ہے نا بالکل یہ دیکھیے کتنا خوبصورت جو ہے یہ ڈیزائن بنا ہے. اور اس کا یہ دیکھ لو، اب یہ ڈیزائن آپ جو ہے نا بہت ایزی بنا سکتی ہیں. اور آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ اس ڈیزائن کو پسند بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں، کیونکہ بالکل سمپل سا اور یونیک سا جو ہے نا ڈیزائن آئیڈیاز ہے یہ والا. یہ دیکھیں، اور یہ بھائی کچھ ہوتی ہے نا گرلز جن کو بہت زیادہ جو ہے بڑا بڑا ڈیزائن نہیں پسند ہوتا، اور اسپیشلی جو ہے اس عید کے موقع پر تو اس طرح کی ڈیزائننگ اور زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جن کو سمپل سا پسند ہے تو ان کے لیے یہ ڈیزائن بالکل پرفیکٹ ہے. اور چھوٹی بچیوں کی بھی آپ ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے مہندی لگا سکتی ہیں. یہ دیکھیں بہت آسان تھا بنانے کا طریقہ. اب اور کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتی ہیں اور خود بنا سکتی ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی بالکل ہارٹ شیپ کے اندر بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے. اور اگر آپ کو ایسے ایزی اور جو بیوٹیفل ڈیزائن پسند ہے نا تو میں اور بھی بہت سارے ڈیزائن لے کے آؤں گی. لیکن پہلے یہ اس ویڈیو کو پتہ چلے کہ بھائی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے کہ نہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے اور زیادہ امیزنگ آئیڈیاز ملتے رہیں. ویسے ہی میرے چینل ڈریسنگ ڈیزائن آئیڈیاز کٹنگ اور سٹچنگ شیئر کرتی ہوں، لیکن عید کے موقع کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مہندی کی ڈیزائننگ لے کے آئی ہوں. سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک.